संजय भाई जिंदाबाद, शौकत चिन्ह जिंदाबाद, नवीन बाबू जिंदाबाद। किंतु आमे दल चेष्टा करुचे प्रणव प्रकाश दास बसवे मु बसबी अंबा बसबो शंख भवन गोटे प्रेस मीट हो ब्रह्मगिरी एटा समस्त चेष्टा दल तरफ चली दल तरफ चेष्टा चली दल तरफ जदि चेष्टा दल फेल मारला आपण से दल आमर टोटाल केते भोट 4,511 पुलिंग हम जदि उमा इंडिपेंडेंट ता स्त्री कैंडिडेट हुए कौन हो आगे इंडिपेंडेंट रे किछि आगे प्रभाव पड़े समय थिला अलग ए जिबे नै आगे मुख्य लोक कहि समय नै अच्छा ये ओम कितने नहीं जो प्राय 1200 যদি আপন ক্যান্ডিডেট হেবে তাহলে ওম বাবু সেটি 1000 নবা কষ্ট করো যদি আপন ক্যান্ডিডেট ওম বাবু ক্যান্ডিডেট হেবে তাহলে সবু নেই যাবে তাহলে অলগা কথা হবে মই আপনକୁ কହୁଛି ଆମେ বিজেপি রে थिलु বিজেপি রে ମଧ୍ୟ কাম କରୁଛି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯାଉଚି কিন্তু ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଜେପି ରେ ଆମର ଯଦି 100 ଲୋକ ଥାନ୍ତି 60 ଲୋକ ଆପଣ ପାଖକୁ ଯିବେ ବିଜେପି वाला ପଳେଇ ଆସିବେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ମାନେ 100 ସେ ହିସାବ ଠିକ ଦଉଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗାଁରେ ଆମର ପିଲାଙ୍କୁ କହିକି ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏ କଥା ବି କହିକି ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଟିକେଟ ହଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ आज 100% धरिकी जातु मु साक्षी गोपाल विजु जनता दल प्रार्थी हूँ संजय भाई जिंदाबाद, शौकत चिन्ह जिंदाबाद, नवीन बाबू जिंदाबाद।